अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नईम मसूद और आज हमने बात करनी है एक सदाबहार सियासतदान मौलाना फजल रहमान के बारे में। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बस हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि वो एक इस्लामी टच हैं, हम उनके लिए ये भी कहने पे मजबूर हैं कि वो इक़्तिदार का टिच बटन है। मौलाना फजल रहमान की सियासत को मुझे देखते हुए कमोबेश 30 साल हो गए हैं और मैंने देखा कि मौलाना फजल रहमान ऐसे जैसे कैसे भी किसी ना किसी तरह इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी वो इस फॉर्म में इम्पॉर्टेंट होते हैं इस्लामी टच की बुनियाद पे कि हमारे मुक़्तदर हल्के उनसे काम लेते हैं कि आप एंटी अमेरिका बात करो, एंटी अक़वाम मुत्तहिदा बात करो, जैसे मुशर्रफ ने उनका यूज़ किया। मैं यहाँ मिसयूज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। उन्होंने यूज़ किया कि बाज़ औक़ात वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों, ताकतों और प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ कहा करते थे कि मेरे वतन की ये ज़रूरत है और मेरे इस्लामिक लोग ये कह रहे हैं, और वहाँ पर मौलाना फजल रहमान का इस्लामिक टच जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान या जमीयत उलमाए समीउल हक ग्रुप से भी कहीं आगे चला जाता। हमने मौलाना की सियासत एमएमए में देखी। एमएमए मुशर्रफ का ब्रांड था जिसमें तहरीक नफास जाफरिया के उस वक़्त के साजिद नकवी भी थे और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साजन मीर भी थे। उसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना नूरानी थे। लेकिन एक बात बताते चलें, एमएमए इस महाज के जो बानी थे या इसको बनाने वाले थे वो काजी हुसैन अहमद थे। अब देखना ये है कि मौलाना ने पिछले दिनों एक बड़ी खूबसूरत बात की। चंद दिन पहले फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ रैली निकालते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार का लालच नहीं है, मुझे इक़्तिदार का लालच नहीं है। ये ज़रा बड़ी अहम बात है कि आपको लगता है कि मौलाना ने ये ठीक कहा। मौलाना ने फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की, उम्दा बातें की, अच्छी तकरीर और अच्छी रैली थी कराची में, और उस का ज़ाहिर इम्पैक्ट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तो इस्लामी टच कहते हैं। लेकिन ये जो उनका सियासी टिच बटन या इक़्तिदारी टिच बटन वाला मामला है ना कि मुझे इक़्तिदार का लालच नहीं है, इस पर मुझे शक नहीं है, बहुत बड़ा शक है। आप यूँ देखें कि जब एमएमए की हुकूमत बनी थी, अपोजिशन बनी थी, हुकूमत सिर्फ केपीके में बनी थी, और मौलाना फजल रहमान ने 2002 में इतनी सीटें नहीं जीती थी जितनी पीपल्स पार्टी ने जीती थी। यार लोगों को बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के पास 80 से ज़्यादा, कमोबेश 81 सीटें थी और 65 से 67 तक एमएमए के पास थी। लेकिन 81 वालों की बजाय आप देखिए अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान को बनाया गया और काफली को हुकूमत दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मौलाना इक़्तिदार के टिच बटन है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो अपोजिशन वाला किरदार और प्रोटोकॉल ही क्यों ना हो। मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये भी कहता चलूँ कि जब उन्हें कुछ ना मिले तो वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन पे भी इक्तफ़ा कर लिया करते हैं। इसलिए आप देखें मौलाना फजल रहमान की ज़्यादातर सियासत केपी में है और बलूचिस्तान में, लेकिन उनके बड़े बड़े जलसे और रैलियाँ आप देखें कि कराची में भी हो जाती हैं, लाहौर में भी हो जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है और मैंने बारहा देखा भी कि जब कभी एमएमए का दौर था तो काजी हुसैन अहमद से ये पहले तकरीर करते तो काजी हुसैन अहमद की तकरीर में लोग जाना शुरू हो जाते, भले ही उसका एहतमाम जमात इस्लामी ही ने क्यों ना किया होता। काजी हुसैन अहमद बड़े पॉपुलर लीडर थे। उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, जो लोग एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे, तो उन्होंने एक ही सफ़ में इन सब सियासी पार्टियों को खड़ा कर दिया। लेकिन टिच बटन इक़्तिदार के इस तरह है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासी चालें चलनी एमएमए के ख़िलाफ़ भी ना छोड़ी और एमएमए का एंड बुरा हुआ, जमात इस्लामी अलहदा हो गई। और आजकल मौलाना के साथ हाफ़िज़ हुसैन अहमद के बयानात कम है, वो उनका
ایک بہت زبردست دایاں بازو ہوا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی نظر آتے جب کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان اتحاد بناتے، جب IGI بنتی مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ہوتی، MRD ہوتی مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ہوتی، ARD ہوتی مولانا فضل الرحمان کی اہمیت ہوتی۔ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، سو آصف علی زرداری سے ان کی دوستیاں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح چودھری شجاعت حسین سے ان کی دوستی ہیں، جرنیلوں سے بھی دوستی ہیں، سب سے دوستی ہیں۔ اگر یہ بیٹھے ہوں کسی سٹیج پہ، ارد گرد ملا ہو تب بھی چھا جاتے ہیں، ارد گرد مسٹر ہو تب بھی چھا جاتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے اندر وہ سارا ٹیلنٹ موجود ہے جسے اقتدار کا ٹچ بٹن کہا جا سکتا ہے، اور وہ ساری بین الاقوامیت بھی موجود ہے جس کو یوز یا مس یوز کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا اسلامی ٹچ بھی ہیں۔ اجی چلیے ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں، بات پھر وہی کرتے ہیں کراچی والی ریلی کی۔ کراچی والی ریلی میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میرا مینڈیٹ اب کے الیکشن میں کراچی میں سے چوری کر کے دکھائے۔ دراصل انہوں نے اپنے پرانے حلیف اور اپنے پرانے دوست اور موجودہ دوست بھی آصف علی زرداری کو یہ پیغام دیا کہ وہ جا رہے ہیں سندھ میں GDA کے ساتھ MQM کے ساتھ اتحاد بنانے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑا اتحادی بنا کر کے پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑا کیا جائے سندھ میں۔ اب یہ کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک دفعہ تو آصف علی زرداری سے لے کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو للکار دیا۔ بلوچستان میں بھی اہمیت ہے، KP میں بھی اہمیت ہے، تو اگر یہ اسی طرح اقتدار ان کو اپنی BC ٹیم میں رکھتا ہے تو مولانا فضل الرحمان آنے والے الیکشن میں ایک ریئیکشن بھی ہوں گے اور ایک سلیکشن بھی ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2002 میں امین فہیم سے اپوزیشن لیڈری چھین لینے والے اور کسی زمانے میں چیئرمین کشمیر کمیٹی چھیننے والے اور پچھلے دنوں PDM میں بھی اپنے وجود سے زیادہ حصہ لینے والے مولانا فضل الرحمان کو کس طرح روکتے ہیں آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری اگر مفاہمت کے بادشاہ ہیں یا ڈیموکریسی والے وہ صدر ہیں جنہوں نے اپنے سارے اختیارات ایوان صدر سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس بھیجے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی وہ اقتدار کی سیاست جو ٹچ بٹن والی ہے اور وہ بین الاقوامی سیاست جو اسلامی ٹچ والی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی وہ سیاست جو آنے والے الیکشن میں ریئیکشن والی بھی ہے اور سلیکشن والی بھی ہے، اس میں ذہین فتین اور سدا بہار پاکستان کھپے کا نعرہ دینے والے آصف علی زرداری کس طرح باندھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ارادے، سیاست، اقتداری ٹچ بٹن اور اسلامی ٹچ کے سامنے ساتھ ملاتے ہیں یا مخالفت میں کھڑا پاتے ہیں۔ جو بھی ہے مقتدر مولانا کے ساتھ ہوگی۔